नमस्कार दर्शक बंधु। आज हूँ अगस्ट मास 4 तारिख सोमवार। आज दिन जाकर टॉप 20 गुरुत्वपूर्ण खबर उपर आसतु नजर पकाइबा। वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। मात्र किसी समय मध्य जानीपर आज दिन संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब कर रखंतु। एमिति प्रतिदिन लाटेस्ट न्यूज सर्वप्रथमे देखिबा पाई। तेबे आसतु संपूर्ण खबर उपर नजर पकाइबा। आजिर प्रथम खबर एफएम छात्री आत्महत्या घटना। दुई छात्रों को गिरफ्त कला क्राइम ब्रांच। शुभ संबित नायक ओ ज्योति प्रकाश विश्वाल गिरफ पर कोर्ट चालाण कला क्राइम ब्रांच। छात्री आत्महत्या 20 दिन पर कार्यानुष्ठान निया जाइछि। छात्री को आत्महत्या उद्यम सहयोग करते छात्र। तेबे बहु चर्चित बालेश्वर एफएम कॉलेज जन अध्यापक द्वारा निर्यातित हो सोमेश्वरी विषय छात्र न्याय न पाई आत्महत्या उद्यम करथिले और प्राण हराइथिले। एही घटना कॉलेज अध्यक्ष और अध्यापक गिरफ कर घटना आउ 2 जन को गिरफ कर ज्योति प्रकाश जी पीड़िता देहरु निया लिभाइबा को प्रयास कर आहत होइथिले। परवर्ती खबर ओडिशा रे आगामी 5 दिन प्रबल वर्षा। आईएमडी जारी कला चेतावनी। सेपटे भारतीय पाणीपाग विभाग आईएमडी राज्य रे आगामी 5 दिन अर्थात अगस्ट 8 पर्यंत प्रबल वर्षा घड़घड़ी और झड़ बला पवन सह बिजुली हेबार संभावना थिबा नै येलो वार्निंग चेतावनी जारी करिछि। एक मौसुमी अवपथ बंगोपसागर उत्तर पूर्व आड़क गति करुथिबारु एही पाग पूर्वानुमान करा जाइछि। आउ एहार प्रभाव रे सोमवार उत्तर दक्षिण दक्षिण उपकूल ओडिशा एवं दक्षिण आभ्यंतरीण ओडिशार केतेक स्थान रे हालुकर मध्यम वर्षा किंबा घड़घड़ी हेबो। बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा कटक जगतसिंहपुर सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा बरगढ़ संबलपुर देवगढ़ अनुगुल ढेंकानाल केन्दुझर मयूरभंज पुरी खोर्धा नयगढ़ गंजाम गजपति रायगढ़ और कोरापुट जिले में घड़घड़ी सह झड़ बला पवन सह बिजुली हेबार संभावना रही। परवर्ती खबर 98 जनक मृत्यु 1500 ऊर्ध्व घर भासीगला। सेपटे देवभूमि में तांडव रचुची प्रकृति। हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड में वर्षा जो विपर्य घटी। बन्या भूस्खलन जो शह शह लोक प्राण हराइथिला बेली अनेक लोक बासहीन हो जाइछंती। राज्य सरकार रिलीफ एवं उद्धार कार्य नियोजित अछंती। उत्तराखंड में शनिवार चामोल भूस्खलन 12 जन श्रमिक आहत होइछंती। आउ सेही समय हिमाचल निरंतर वर्षा जो राज्यर 98 जनक मृत्यु होइछि। तेबे गत मास जून 20 तारिख मौसुमी आसिबा परठारु अगस्ट 1 पर्यंत वर्षा जो हिमाचल प्रदेश रे 1678 कोटी टंकार क्षति होइछि। आउ अधिकारी मिलिथिबा सूचना अनुसार एही विपर्य जो 98 जनक मृत्यु होइछि एवं 77 जन एबे भी निखोज अछंती। केवल एतिक नुहे प्राय 1526 जनक घर नष्ट हो जाइछि। हिमाचल बन्या जो ए पर्यंत 47 घटना रिपोर्ट होइछि, जहा मध्य 28 मेघफटा वर्षा और वज्रपात। सेही समय भूस्खलन 42 घटना मध्य रिपोर्ट होइछि। परवर्ती खबर ओडिशा राजस्व अमला संघर निष्पत्ति 11 रु अनिर्दिष्ट काल जाए कार्य बंद। ओडिशा राजस्व अमला संघर गुरुत्वपूर्ण राज्य कार्यकारिणी बैठक निष्पत्ति अनुसार जिला स्तर में कार्यरत राजस्व अमला मानकर 9 दफा दाबी पूरण करिपारि राज्य सरकार आहतिक विलंब करुथिबारु आसंता 11 तारिख रु अनिर्दिष्ट काल जाए कार्य बंद कर चेतावनी दिया जाइछि। आउ एही दाबी को नवरंगपुर जिला संघ भी संपूर्ण समर्थन करिबो बोली घोषणा करिछि। सेपटे राज्य सरकार सहित आलोचना करिबा पई नवरंगपुर विधायक गौरीशंकर माझी को भी संघ पक्षर आउ गोटे दाबी पत्र प्रदान कर जाइथिला। आउ एपटे संघ राज्य सभापति त्रिपति बालाजी साहू खंडीय सभापति कैलाश चंद्र दास उपस्थिति नवरंगपुर जिला शाखा बैठक सभापति आशुतोष महांती अध्यक्षतार अनुष्ठित होइथिला। दाबीगुड़िक मध्य मुख्यतः जिला स्तरीय कार्यरत राजस्व अमला मानक मूल दरमा ओआरएसपी 2017 नियम अनुଯାयी लेवल 9 को वृद्धि करा जाऊ। परवर्ती खबर भुवनेश्वर पहुंचला बलंगा पीड़िता मर शरीर। दिल्ली एम्स आज भुवनेश्वर अणा जाइछि। भुवनेश्वर बलंगा बायाबर को नियाजिबो तांको मर शरीर। यह दृष्टि रखी भुवनेश्वर एयरपोर्ट रे सुरक्षा व्यवस्था कड़ाकड़ी करा जाइछि। पूर्व मोट 6 प्लाटून पुलिस फोर्स मुतयन होइछि। अतिरिक्त डीसीपी जोन एसीपी थाना अधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधिकारी नियोजित आउ महिला पुलिस फोर्स मध्य नियोजित अछंती। यह सहित सीआरएसएफ जवान माने मध्य मुतयन होइछंती। गतकाली दिल्ली एम्स रे जीवन युद्ध हारी जाइथिले बलंगा पीड़िता। दिल्ली एम्स रे आखि बुझिथिबा नै मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी तांका एछरे सूचना देइथिले। सेपटे सूचना योग्य दे पुरी जिला बलंगा थाना अंचल गत जुलाई 19 री अभावनीय घटना घटिथिला। जणे नाबालिका को 3 जन दुर्बृत्त बाइक रे उठाई नै एक निछाड़िया स्थान को नैथिले। प्रथमे निशा देई बेहोश करिबा परे किरोसिन ढाली नाबालिका देहरे निया लगाई देइथिले। या परे पीड़िता को गुरुतर अवस्था रे भुवनेश्वर एम्स रे भर्ती करा जाइथिला।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଔଷଧ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ମନମାନି ଉପରେ ଲାଗିଲା ଲଗାମ। ଏହି 35ଟି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଔଷଧ ମୂଲ୍ୟରେ ହ୍ରାସ। ସେପଟେ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଔଷଧକୁ ଅଧିକ ସୁଲଭ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଜାତୀୟ ଔଷଧ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପ୍ରାଧିକରଣ ପ୍ରମୁଖ ଔଷଧ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା 35ଟି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ଔଷଧର ଖୁଚୁରା ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିଛି। ଏହି ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରି ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଲୋକଙ୍କୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ତେବେ ହ୍ରାସିତ ମୂଲ୍ୟ ଔଷଧରେ ପ୍ରବାହ ବିରୋଧୀ ହୃଦରୋଗ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ମଧୁମେହ ବିରୋଧୀ ଏବଂ ମାନସିକ ଔଷଧ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଔଷଧ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସାରଣୀ କପ୍ ଏକ ସ୍ମୃତିଗତ ଓ ଐତିହାସିକ ଅଭିଯାନ କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସେପଟେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଷ୍ଟାଡିୟମଠାରେ କଟକ ଓ ସମ୍ବଲପୁର ମଧ୍ୟରେ ହେଉଥିବା 64ତମ ବରିଷ୍ଠ ପୁରୁଷ ଆନ୍ତଃଜିଲ୍ଲା ଫୁଟବଲ ଚାମ୍ପିୟନ୍ସର ସାରଣୀ କପ୍ 2025 ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଯୋଗଦେଇ ସାରଣୀ କପ୍କୁ ଏକ ସ୍ମୃତିଗତ ଏବଂ ଐତିହାସିକ ଅଭିଯାନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସାରଣୀ କପ୍ ନାମଟି କେବଳ ଜୟ ବା ପରାଜୟ ସହିତ ନୁହେଁ, ବରଂ ଶ୍ରମ, ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ ଦଳୀୟ ଆତ୍ମାର ସମ୍ମିଳିତ ପରିଣାମ। କଟକ ଓ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ଏହି ଫାଇନାଲ କେବଳ ଏକ ଫୁଟବଲ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ସୀମିତ ହୋଇ ରହିବ ନାହିଁ। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସାରଣୀ କପ୍ ନାମଟି କେବଳ ଜୟ ବା ପରାଜୟ ସହିତ ନୁହେଁ, ବରଂ ଶ୍ରମ, ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ ଦଳୀୟ ଆତ୍ମାର ସମ୍ମିଳିତ ପରିଣାମ। କଟକ ଓ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ଏହି ଫାଇନାଲ କେବଳ ଏକ ଫୁଟବଲ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ସୀମିତ ହୋଇ ରହିନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା କେବଳ ଆମର ଯୁବ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କର ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ପ୍ରତିଭା ଏବଂ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁନାହିଁ, ବରଂ ଆମ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରୀଡ଼ା ଏବଂ ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ସାମୂହିକ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବସ୍ତି ମୁକ୍ତ ହେବ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ନିର୍ମାଣ ହେବ ଆଉ 25,000 ଆବାସ। ଏନେଇ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ। ରାଜଧାନୀରେ ଆଉ 25,000 ଆବାସ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ହୋଇଛି। ଏନେଇ ମିଳିତ ଭାବେ ବିଡି ଏବଂ ବିଏମସି 90 ଦିନ ଭିତରେ ଜାଗା ଚିହ୍ନଟ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସେପଟେ ଲୋକସେବା ଭବନ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ମନୋଜ ଆହୁଜାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବୈଠକ ବସିଥିଲା। ଆଉ ଏଥିରେ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ଉଷା ପାଢ଼ୀ, ବିଡିଏ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏନ ଥିରୁମାଲା ନାୟକ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବୈଠକରେ 2030ରେ ସହରକୁ ସ୍ଲମ୍ ଫ୍ରି ସିଟି କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏନେଇ ଏକ ସର୍ଭେ କରାଯିବ। ସର୍ଭେରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବସ୍ତିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। କେତେ ବସ୍ତି ରହିଛି, କେତେ ବସ୍ତିରେ ଉନ୍ନତିକରଣ ହୋଇଛି, ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା କେତେ ବାଟ ଗଲା, ଏହା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। 60 ଦିନ ଭିତରେ ବିସ୍ତୃତ ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ବିଏମସି କମିଶନରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସ୍ଥଗିତ ହେଲା ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ ଭୂସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁଁ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ଆଗରୁ ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା 9 ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା ଚାଲିବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ରାସ୍ତା ଖରାପ ଥିବାରୁ 3 ଅଗଷ୍ଟରେ ହିଁ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା। କାଶ୍ମୀରର ଡିଭିଜନାଲ କମିଶନର ବିଜୟ କୁମାର ବିଧୁରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଯାତ୍ରା ରୁଟ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ବହୁତ କ୍ଷତି ହୋଇଛି। ବାଲାତାଲ ଏବଂ ପହଲଗାମ ଉଭୟ ରୁଟ୍ରେ ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ, ତେଣୁ ଯାତ୍ରାକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରୁଟ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ମେସିନ୍ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ନିରନ୍ତର ନିୟୋଜିତ ଯୋଗୁଁ ଯାତ୍ରା ପୁନଃ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। 1 କୋଟିରୁ ଅଧିକ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନ୍ସନଭୋଗୀ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଖୁସି ଖବର ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେପଟେ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପଙ୍କଜ ଚୌଧୁରୀ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଏକ ଲିଖିତ ଉତ୍ତରରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାରଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶୀଦାରୀମାନଙ୍କଠାରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ସୁପାରିଶ ଦାଖଲ କରିବ, ଯାହା ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ। ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଜାନୁଆରୀ 16ରେ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ 6 ମାସରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବିତିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୂତନ ବେତନ କମିଶନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ସରକାରୀ ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନାହିଁ। ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନ 10 ବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ 31 ଡିସେମ୍ବର 2025ରେ ଶେଷ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଏହି କମିଶନର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ 1 ଜାନୁଆରୀ 2026ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତ ଉପରେ ଟାରିଫ ଲାଗୁ କରିବା ଆମେରିକାର ବଡ଼ ଭୁଲ। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ କାନାଡାର ବିଜନେସ୍ ଟାଇକନଙ୍କ ଚେତାବନୀ। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ନିକଟରେ ଭାରତ ଉପରେ 25% ଟାରିଫ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏହି ଘୋଷଣାକୁ ଭାରତ ଉପରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ପାଇଁ ଚାପ ପକାଇବାର ପ୍ରୟାସ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ କାନାଡାର ବିଜନେସ୍ ଟାଇକନ ଲୋଭିମୋଭ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଭାରତ ଉପରେ ଟାରିଫ ଲାଗୁ କରିବା ଏକ ବଡ଼ ଭୁଲ। ଆଉ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ ଏବେ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ଭାରତ ସହିତ ଲଢ଼େଇ ମୁଡ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ଏକ ବଡ଼ ଭୂ ରାଜନୈତିକ ଭୁଲ।
ଲୋଭୁମୋଭଙ୍କ ମତରେ ଭାରତର ମହତ୍ତ୍ୱ କେବଳ ଆର୍ଥିକ ନୁହେଁ, ବରଂ ସପ୍ଲାଇ ଚେନ୍ରେ ଚୀନର ପ୍ରଭାବକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରିବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ଭାରତକୁ କଣ୍ଟା ହାତୁଡ଼ିରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ବଦଳରେ କାନାଡା ଓ ଭାରତ ସହିତ ସହଯୋଗ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 6 ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ପଥର ଖାଦାନରେ ଅଘଟଣ ହୋଇଛି। ଫଳରେ ପଥର ତଳେ ଚାପି ହୋଇ 9 ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 6 ଜଣ ଓଡ଼ିଆ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେପଟେ 2 ଓଡ଼ିଆ ମୋହନାର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମୃତ 2 ଯୁବକ ହେଲେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନା ବ୍ଲକ ଆଲୋରା ଗ୍ରାମର ଭାସ୍କର ଦଳାଇ ଓ ଟୁକୁନା। 2 ଯୁବକ ସେଠାରେ ଏକ ପଥର କୁଆଁରୀରେ କାମ କରୁଥିଲା ବେଳେ ପଥର ଚାପି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। 2 ଜଣଙ୍କ ମୃତ ଶରୀର ଆଣିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ଆଉ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଦିଗପହଣ୍ଡି ବ୍ଲକର ଚଷା ନିମଖଣ୍ଡି ଗ୍ରାମର 4 ଜଣ, କୁରୁବୁଲି ଗ୍ରାମର 2 ଜଣ ଓ ସିନ୍ଧବା ଗ୍ରାମର ଜଣେ ମୃତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସେପଟେ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ। ଏହା ସହିତ ଦୁର୍ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସେପଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ରବିବାର କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତରେ ଆସି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ନେଇ ଆଡଭାନ୍ସ ଲାଇଫ୍ ସପୋର୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ଥିବା 3ଟି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦୁଝର ଖଣି ବହୁଳ ଜିଲ୍ଲା ହୋଇଥିବାରୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ମାତ୍ରାଧିକ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ କରିଥାଏ। ଏନେଇ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଥିବା ନେଇ ନଜର ରହିଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିବା ସହିତ ଜିଲ୍ଲାର ଅପହଞ୍ଚ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଗ୍ରଣୀ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ଇଣ୍ଡିଆନ ବାଇ ବାର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ତେବେ 3ଟି ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥାର ଅନୁମୋଦନରେ ଏହି ଆଧୁନିକ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରରେ ଭାରତୀୟ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଖସାଯିବା ନେଇ ଆସିଲା ଚୀନର ବଡ଼ ବୟାନ। ସେପଟେ ପାକିସ୍ତାନ ବିରୋଧରେ ହୋଇଥିବା ଯୁଦ୍ଧରେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ବିମାନ ଖସାଯିବା ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ଚୀନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛି। ଏଥିରେ ଚୀନ ତାର PL-15 ମିସାଇଲର ତାରିଫ କରିଛି। ରୟଟର୍ସର ଶନିବାର ରିପୋର୍ଟରେ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ 6-7 ମେ ରାତିରେ ହୋଇଥିବା ସଂଘର୍ଷ କାଳରେ ଭାରତରେ ଏକ ଆଡଭାନ୍ସ ଫାଇଟର ଜେଟ୍ ଖସାଯାଇଥିବା ଦାବି କରିଛି। ଏହି ବିମାନଟି ରାଫେଲ ବୋଲି ରୟଟର୍ସ କହିଛି। ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ପାକିସ୍ତାନ ଓ ଭାରତର କେତେକ ବାୟୁସେନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସୂତ୍ରରୁ ରୟଟର୍ସ ଏହି ଦାବି କରିଛି। ଆଉ ରୟଟର୍ସର ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ଚୀନ J-10 ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଭାରତର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ରାଫେଲ ଫାଇଟର ଜେଟ୍କୁ ମାରି ଖସାଇ ଦେଇଛି। ହେଲେ ଭାରତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଧିକାରିକ ଭାବେ ରାଫେଲ ଖସିଥିବାର ସ୍ୱୀକାର କରିନାହିଁ। ତେବେ ପାକିସ୍ତାନ ବିରୋଧରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ସଂଘର୍ଷରେ କିଛି ନା କିଛି କ୍ଷତି ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଛି ବୋଲି ଭାରତ କହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ସେପଟେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ରବିବାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏଠାରେ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ ପକ୍ଷରୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ସାଇଟ୍ Xରେ ଦିଆଯାଇଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ Xରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୁର୍ମୁଙ୍କ ସାକ୍ଷାତକାର ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛି। ଆଉ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ ଏହାର କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ ପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ସାକ୍ଷାତକାରର ବିବରଣୀ ତୁରନ୍ତ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହାର କାରଣ ଏବେ ପ୍ରାୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବିହାରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଘନ ସମୀକ୍ଷା SIR ଅଭ୍ୟାସ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଦାବିକୁ ନେଇ ସଂସଦରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଅଚଳ ଅବସ୍ଥାର ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କଲେ ମୋଦି। ଟେନସନରେ ପୁଟିନ। ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ଦେଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ଟାରିଫ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ ସରକାର ଆମେରିକା ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ ଟିକସ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ସେମାନେ ଆମେରିକା ଉତ୍ପାଦର ଆମଦାନୀ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତୀୟ ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ 25% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅତିରିକ୍ତ ଟାରିଫ ଲଗାଇବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏହି ସମସ୍ତ ଘଟଣା ମଧ୍ୟରେ ଏବେ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ଆସିଛି। ଭାରତ ଆମେରିକା ଠାରୁ ଶକ୍ତି ଆମଦାନୀକୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ ସନ୍ତୁଳନ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ପ୍ରୟାସ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଜାନୁଆରୀ 2025ରେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିତ୍ୱକୁ ଫେରିବା ପରେ ଭାରତ ଆମେରିକାକୁ ଶକ୍ତି ଆମଦାନୀ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଜାନୁଆରୀରୁ ଜୁନ 2025 ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ଆମେରିକା ଠାରୁ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଆମଦାନୀ 51% ବୃଦ୍ଧି କରିଛି, ଯାହା ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଉଦୀୟମାନ ଶକ୍ତି ସହଭାଗିତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ। ଯଦି ସୂତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ତେବେ ଏହି ବୃଦ୍ଧି ଫେବୃଆରୀ 2025ରେ ୱାଶିଂଟନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଚୁକ୍ତିର ପରିଣାମ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର,
सबु रेकर्ड भांगिला साउदी अरबर मृत्युदंड। कारण साउदी अरब शनिवार गोटे दिन में 8 जन को मृत्युदंड देइछि। सेमानक मध्यरु 7 जन को निशा कारोबार सहित जड़ित मामलें फांसी दि जाइथिला एवं जड़े व्यक्ति को तांको मां को हत्या करबा पई फांसी दि जाइथिला। एही सूचना सरकारी समाचार एजेंसी साउदी प्रेस एजेंसी देइछि। परवर्ती खबर, रक्षाबंधन को नहीं आसिला बड़ खबर। एही समय भाई हाथ में बांधंतुनी राखी, कारण पड़ुछि अशुभ समय। चलित वर्ष अगस्ट 9 तारिख शनिवार दिन रक्षाबंधन पालन करा जिवो। राखी बांधिबा समय किछि अशुभ मुहूर्तर विशेष ध्यान रखिबाकू पड़िबो, जेपरिक भाद्रव राहुकाल, दो मुहूर्त यह सहित गुलिक काल एवं दो मुहूर्त मध्य प्रचलित हुए। तेबे आसंतु जानिबा सेही समय केतेबेले जाय रहिबो। तेबे दो मुहूर्त सकाळ 8:52 रु सकाळ 9:44 पर्यंत, राहुकाल पूर्वाह्न 11:07 रु मध्याह्न 12:44 पर्यंत रहिबो। तेबे ही वर्ष रक्षाबंधन किंबा राखी बांधिबार सर्वोत्तम समय सकाळ 4:49 रु अपराह्न 3:44 पर्यंत हेबो। राखी बांधिबार अवधि प्राय 7 घंटा, जहाको शुभ बोली विवेचना करा जाय, कारण यही वर्ष भाद्रव रक्षाबंधन पड़ू नहीं। परवर्ती खबर, ओटीटी प्रश्नपत्र लीक मामला, बोर्ड उपसभापति निहार रंजन गिरफ। सेपटे ओटीटी केलेंकारी अड़ुआ सूतार क्षीय बाहर करिसेंती क्राइम ब्रांच। प्रश्नपत्र लीक मामलें बोर्ड उपसभापति निहार रंजन महाती गिरफ। शनिवार 6 घंटा धरी जेरा परी रविवार क्राइम ब्रांच तांको गिरफ करिछि। वर्तमान सुधा ही मामलार 8 जन गिरफ हो सारिलेनी। सेपटे कोर्ट रे जेरेक्स दुकानी बयान रेकर्ड होइछि। आउ यहा पर बोर्ड उपसभापति गिरफ्तारी को नहीं बड़ सूचना देइछन्ती क्राइम ब्रांच डीजी। मुख्य अभियुक्त जितेन महाराणा सह बोर्ड उपसभापति संपर्क रही जना पड़ी। थरे कि दुई थर नुहे, प्राय 2 ରୁ 3 मास भितर उभय 100 थर कथा होइछन्ती, जहाँकि यह अभियुक्त उपसभापति श्री महांती बलिष्ठ प्रमाण बोली डीजी श्री मिश्र कहिछन्ती। परवर्ती खबर, 10 लाख टंकार सहायता घोषणा कले मुख्यमंत्री। सेपटे लैंडमाइन विस्फोरण रविवार रेल कर्मचारी जटुआ ओराम मृत्यु घटी। यही घटन मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी शोक प्रकाश करने सह 10 लाख टंकार सहायता राशि घोषणा करिसेंती। मुख्यमंत्री तांको सोशल मीडिया अकाउंट एक्स रे लिखिसेंती, माओवादी लैंडमाइन विस्फोरण भारतीय रेल रे कार्यरत कीमैन जटुआ ओराम प्राणहानि संपर्क जानी मु बहुत दुखित। तांको परिवार प्रति मु समवेदना जणाउछि। आउ मृतकों परिवार आत्मीयों पई मुख्यमंत्री रिलीफ पांठिरु 10 लाख टंका सहायता प्रदान करा जिवो। परवर्ती खबर, निर्वाचन पूर्व राजकोष खोलिले ममता। विधानसभा निर्वाचन पूर्व पश्चिमबंगर ममता बानार्जी सरकार एक बड़ पदक्षेप नहीं। सरकार शनिवार 8,000 कोटी टंकार एक अभूतपूर्व जनसंपर्क कार्यक्रम आमादेई पारा आमादेई समाधान आरंभ करिसेंती। एही पदक्षेपर लक्ष्य राज्य सारा स्ट्रीट लाइट लगाइबा, रास्तार स्थिति उन्नति आनिबा एवं जल जोगान सुनिश्चित करने भली स्थानीय समस्यार समाधान करने। 22 जुलाई यह योजना घोषणा करी मुख्यमंत्री ममता बानार्जी यहां देशर प्रथम कार्यक्रम बोली कहिथिले। आउ एही कार्यक्रम तदारख पाई मुख्य सचिव मनोज पंथंग नेतृत्व में एक टास्क फोर्स गठन करा जायछि एवं जिला स्तर में मध्य एक टास्क फोर्स गठन करा जायछि। शनिवार ठारू अनेक जिले में शिविर आरंभ होइछि। ममता बानार्जी कहिसेंती जे आमे प्रत्येक बूथ पई 10 लाख टंका व्यय करूछु। मोट उपरे राज्य सरकार यह कार्यक्रम 8,000 कोटी टंका खर्च करेंगे। यही अभियान अगस्ट 2 रु आरंभ होइछि। परवर्ती खबर, किए हेब उपराष्ट्रपति? शशि थरूर जवाब रे कांग्रेस को लगिला बड़ झटका। जगदीप धनखड़ निकट में उपराष्ट्रपति पदर इस्तीफा देइछन्ती। एबे 9 सेप्टेम्बर देश में नुआ उपराष्ट्रपति पर निर्वाचन अनुष्ठित हेब। यही सूचना निर्वाचन कमिशन देइछन्ती। देशर नागरिकों मन में केवल गोटे प्रश्न अच्छी जे परवर्ती उपराष्ट्रपति किए हेबे। यही समय वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं एमपी शशि थरूर यह संपर्क में तांकर मत रखिछन्ती। गणमाध्यम सामना करने समय जेतेबेले शशि थरूर को पचरागला जे देशर परवर्ती उपराष्ट्रपति किए हेब, यार उत्तर से कहिथिले जे शासक एनडीए जहाको मनोनीत करिवो से उपराष्ट्रपति हेब। थरूर बयान स्पष्ट जे से यही निर्वाचन विरोधी पराजय निश्चित बोली स्वीकार करिछन्ती। परवर्ती खबर, दुनिया थरहर बढ़िला अमेरिका रूस कली। दुई सुपर पावर अमेरिका एवं रूस परमाणु युद्ध पर मुहांमुही होइछन्ती। समुद्र में रूस सीमा निकट परमाणु सबमरीन मुतयन लगी अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप धमक देवा पर रूस यार मुकाबिला लगे प्रस्तुत थिबा जणाइछन्ती। विश्व नोबेल शांति पुरस्कार लगी दाबी जनाउथिबा ट्रंप एभली पदक्षेप नहीं तीव्र उत्तेजना प्रकाश पाइछि। सेपटे रूसर पूर्वतन राष्ट्रपति तथा रूस निरापत्ता परिषद उपाध्यक्ष डिमिट्री मेदवेदेव एक मंतव्य को नहीं एभली उत्तेजना देखा देइछि। रूस ठारू तेल अस्त्र शस्त्र किणुथिबा भारत समेत
केतक देशमानक उपरि 25% शुल्क कटकणा लगाइबा लागि ट्रम्पଙ୍କ घोषणा पर क्षुब्ध होई धमक देइथिले डिमेट्री। से कहिथिले जे रूस किंबा एहार नेतामानक उपर आक्रमण हेले परमाणु आक्रमण करबाको पछाइब नहीं रूस। एथिरे तीव्र प्रतिक्रिया प्रकाश करी डिमेट्री मेदरभरଙ୍କୁ समालोचना କରିଥିଲେ ट्रम्प। से कहिथिले जे डिमेट्री पिलालिया एवं उत्तेजनामूलक मंतव्य देउछंती। तांकर एभଳି मंतव्यर जवाब देबाकू जाई अमेरिकार दुईटी परमाणु सबमरीन को रूस सीमा निकट समुद्र को पठाइबा लागि ट्रम्प निर्देश देइथिले। आउ अमेरिकार परमाणु धमकर मुकाबिला लागि आमे प्रस्तुत अछु। समुद्र युद्धरे अमेरिका तुलनारी रूस अधिक आधिपत्य रहिछि बोली रूसर जणे सरकारी मुखपात्र कहिसंती। परवर्ती खबर पाकिस्तान रु आसिला अयोध्यार राम मंदिर को बोमा धमक। सेपटे महाराष्ट्र बीड जिलू अयोध्यार श्रीराम मंदिर को उड़ाई देवार धमक मिली। बीड सिरूर कोसार अंचल जन युवक को सोशल मीडिया माध्यम धमक मिली पुलिस सूत्रु जमापड़ी। धमक देइथिबा अभियुक्त पाकिस्तान बासिंदा बोली स्वीकार करिछि। एथिसहित षड्यंत्र सामिल हेबाकू युवक को 1 लाख टंका अर्थराशि प्रलोभन देखाइछि अभियुक्त। सूचना अनुसार युवक जनक तांको सोशल मीडिया पेज चलाउथिबा समय तांको एक पाकिस्तानी अकाउंट संदिग्ध जनकर मेसेज आसीथिला। जेउथिरे संदिग्ध जनक कहिथिले जे आरडीएक्स साहाय्यर अयोध्या श्रीराम मंदिर उड़ाई देबाकू चाहंती। एही षड्यंत्र सामिल हेबा पई 50 जन लोक आवश्यक। एथिरे जो माने साहाय्य करिवे प्रत्येक को 1 लाख टंका दिया जिवो। जदि युवक जनक निजे ही काम करि परिबे नहीं तेबे अन्य कहार नंबर देबाकू संदिग्ध तांको कहिथिले। भाबिके कहंतु हमर साथ दियंतु जदि अधिक दरकार मुह खोली कहंतु बोली मध्य संदिग्ध कहिथिले। जहार ऑडियो क्लिप मध्य भाइराल हेउची। एने सिरूर पुलिस स्टेशन रे ही मामला रुजु होईची। परवर्ती खबर बरंगा नाबालिका पोड़ी घटना पुलिस बड़ खुलासा जना पड़गला किए लगाई पीड़िता निया। पुलिस डीजी क्राइम ब्रांच टीम तनाघना करुवा बेली परदा उपर पुलिस हटाइला परदा। कहला नाबालिका पोड़ी घटना कहारी नहीं संपृक्ति। दीर्घ दिन धरी पुलिस पक्षर निष्ठार सहित कर तदंत आउ तदंतर शेष पर्यायर पहुंची सारी ओडिशा पुलिस। वर्तमान पर्यंत होइथिबा इन्वेस्टिगेशन स्पष्ट जे पीड़िता निया लगाइबा घटना कौन व्यक्ति संपृक्ति नहीं। जुलाई 19 शनिवार निया लगी बेली अगस्ट 2 शनिवार सन्धार आखि बुझी पीड़िता। आउ यही घटनार सबुठु बड़ खुलासा करिछि राज्य पुलिस। जेतेबेले घटना घटिथिला सेतेबेले प्रथमे पीड़िता जो व्यक्ति घरे पहुंची से व्यक्ति गणमाध्यम कही 3 जन दुर्बृत्त तांको निया लगाई देइछंती। जहाँ तांको पीड़िता ही कहिथिबा उक्त व्यक्ति कहिथिले। आउ घटनारू गाँ संपर्क ठारू सांगसाथी सुना दुकान छक बजार सबुठी तदंत करिथिला पुलिस। किंतु कहारी कथारे तालमेल नथिला। आउ निजे पीड़िता मध्य 5 थर बयान देइथिला बेली सबु बयान बदलुथिला कथा जहाँ तदंतर सृष्टि करिथिला बड़ फाट। परवर्ती खबर गंगा नदीर जल को नहीं बड़ खुलासा कला आईआईटी। सेपटे अधिकांश लोक विश्वास करते जे गंगा नदीर जल तरली ग्लेशियर उत्पन्न हुए। किंतु एबे भारतीय प्रजुक्ति विद्या संस्थान आईआईटी रुड़कीर एक वैज्ञानिक माने गंगा नदीर जल उपरे एक नूतन गवेषणा करिसेंती। जेउथिरे सेमाने जानि पारिछंती जे ग्रीष्म ऋतुरे गंगार जल ग्लेशियर तरलिबारु आसीथाए नहीं बरं भूमि तलु अर्थात भूतल जलरू आसुथिबा पानीरू आसीथाए। हाइड्रोलॉजिकल प्रोसेसेस नामक एक पत्रिकारी प्रकाशित ही गवेषणा पेपर रे गंगा नदीर समग्र प्रभावित मार्ग ग्रीष्म ऋतु जलर स्थिति विश्लेषण करे वैज्ञानिक माने सेमानक अध्ययन रे गंगार मध्यभाग उपरि विशेष ध्यान देइछंती जहाँ प्राय 1200 किलोमीटर लंबा। गवेषणा रे वैज्ञानिक माने जानि पारिले जे ग्रीष्म ऋतु 1200 किलोमीटर लंबा गंगा नदीर मध्यभाग रे थिबा नदीर प्रारंभिक जलर प्राय 58 बाष्पीभूत होइथाय। एही समय मध्य भूतलरू आसुथिबा पानी नदीर आयतन को प्राय 120% वृद्धि करिथाय। यार अर्थ होउची एही समय नदीर पूर्वरु थिबा पानी अपेक्षा अधिक पानी थाए। तेणु गवेषणा अनुसार ग्रीष्म ऋतु गंगा नदीर अधिकांश पानी ग्लेशियर नुहे बरम भूतल जलरू आसीथाए। तेणु गवेषणा अनुसार ग्रीष्म ऋतु गंगा नदीर अधिकांश पानी ग्लेशियर नुहे बरम भूतल जलरू आसीथाए।